গলা ভিডিওতে তো তুমি দেখি দিল বাবা মহাদেব আর মাতা পার্বতীর হলদি ভিডিও সবু। বাকি এই ভিডিওরে তুমকু দেখবার কে মিলবা যে মহাদেব বাবার বরাতি আমি কেনতা করে যাইছিলুন জি। হাই হ্যালো নমস্কার জুহার ওয়েলকাম টু মাই মিনি ব্লগ। এটা আমি রাতিকা বাহারি পড়েছিলুন বাবার বরাতি দেখি। আমি বুড়া রଜାର দেখି ସାରିଲା ବାଦ 3 ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼ସୁନ୍ ନନ୍ଦପଡ଼ା ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଆଉ ମୁଦିପଡ଼ାର ଦେଖି ଯିବାର ଲାଗି। ହେନକେ ପହଞ୍ଚିକିନା ଦେଖସୁନ୍ ଯେ ବର୍ତିଆ ବାହାରିକିନା ତ ଅଧା ଦୂର ହେଇ ସାରାନ। ବାକି ଇନୁ ଭଗବାନର ପର୍ବାକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଜେଇଥିଲେ ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ଯେନୁ ତ ଜାଣିଛ ମାଡ଼ ବି ହେନୁ। फिर टिके आगे बढ़सिन बेले मुझे देखसिन जे इनु तो आमर क्रिएटर भाई दादा मैंने नाची नाची पूरा धुल करके घाट गुंदाल कर देते न बेले मोर गोड़ तो अटकीबा मुई भी जायसिन घाय पूरा धुरकुटा नाची नेसिन। आमे समस्ते बराती नाची नाची पहुंची जाइसन माता पार्वती घर के आ महादेव बाबा संगे बराती रे जाइसन साखी गोपीनाथ आ पवन पुत्र हनुमान। फिर आम समस्ते पले आसुन इटा भुजी खाबार लगी आज टाइम जे 3:56 यहाँ जे लोग मैंने सकालू जॉगिंग गला बेले आमे जे भात तुन खाऊतेसुन।